warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 5. We'll presenting about our discussion with the title Managing Container Terminals. First of all, let me introduce myself and my partner. My name is Nisa Asisifa as a moderator and the first speaker, and my partner Dori Mulyadi as the second speaker, Putri Ratnasari as the third speaker, and Raudatul Jannah as the fourth speaker. Introduction. Managing container terminals refers to the process of overseeing and coordinating the operation and activities at the facility dedicated to handling and processing containers. A container terminal is a facility located at a port or an inland location where containers are loaded, unloaded, stored, and transferred between different modes of transportation such as ships, trucks, and trains. Effective management in container terminal is essential to ensure smooth, efficient, and safe operation. Presentation objective: learn about strategies and best practices in managing container terminals to achieve optimal efficiency, security, and risk management. Jadi, managing container terminal mengacu pada koordinasi, organisasi, dan pengendalian secara keseluruhan terhadap berbagai aktivitas dan sumber daya yang terlibat dalam operasi fasilitas, dapat menerima, menyimpan, dan mengirimkan kontainer pengiriman. Ini meliputi sejumlah tanggung jawab dan tugas yang bertujuan untuk mengoptimalkan operasi terminal, memastikan penanganan kontainer yang efisien, dan menyediakan layanan yang efektif kepada perusahaan pelayaran, pemilik kargo, dan pemangku kepentingan lainnya. Karena manajemen yang efektif di terminal kontainer sangat penting untuk memastikan operasi yang lancar, efisien, dan aman. Terminal kontainer adalah fasilitas yang terletak di pelabuhan atau lokasi darat di mana kontainer dimuat, dibongkar, disimpan, dan dipindahkan antar berbagai mode transportasi seperti kapal, truk, dan kereta. Container terminal structure. Container terminals consist of various components including docks, stacking area, cranes, access road, storage facility, and other supporting infrastructure. Container terminal structure. Container terminals consist of various components including docks, stacking areas, cranes, access roads, storage facilities, and other supporting infrastructure. First, a wharf. A wharf is a place where container ships docks to load and unload containers. Docks are usually equipped with equipment such as ship-to-shore cranes that can lift container from ship to land or vice versa. Wharves adalah tempat di mana kapal-kapal kontainer berlabuh untuk memuat dan membongkar kontainer, serta sebagai tempat untuk mengamankan kapal-kapal tersebut saat tidak berlayar. Wharf juga dilengkapi dengan fasilitas penanganan kargo seperti derek atau derek bongkar muat yang dapat mengangkat kontainer dari kapal ke darat atau sebaliknya untuk memperlancar proses logistik. Second, stacking area. This is an area in the container terminals that is used to stack containers that have arrived or are about to be shipped. Containers are placed in organized piles using heavy equipment such as forklift or ridge stacker. Jadi, stacking area adalah area atau daerah di suatu fasilitas atau tempat yang digunakan untuk menumpuk atau menyusun barang atau benda-benda dalam jumlah besar. Ini adalah area di terminal kontainer yang digunakan untuk menumpuk kontainer yang telah tiba atau akan dikirim, di mana diperlukan penyimpanan sementara atau pengaturan barang sebelum atau setelah proses pemrosesan atau distribusi. Kontainer ditempatkan dalam tumpukan terorganisir menggunakan peralatan berat seperti forklift atau ridge stacker. Dalam stacking area, barang-barang atau benda-benda disusun secara sistematis untuk memaksimalkan penggunaan ruang, mempermudah pengaksesan, dan memastikan keamanan dan keberlanjutan tumpukan tersebut. Stacking area biasanya dilengkapi dengan sistem pengaturan dan penempatan barang yang sesuai seperti rak, palet, atau tumpukan yang terorganisir. Tujuan dari stacking area adalah untuk mengoptimalkan penyimpanan sementara dan memfasilitasi aliran barang yang efisien dalam rantai pasokan. Biasanya, barang-barang atau benda-benda yang disimpan di stacking area adalah persediaan yang akan dikirim atau telah diterima, bahan baku,
atau produk setengah jadi yang akan diproses lebih lanjut. Dalam lingkungan logistik yang kompleks, pengelolaan dan pengaturan yang baik dari staging area sangat penting untuk menghindari kerugian, kehilangan atau kecelakaan yang dapat terjadi akibat penumpukan barang yang tidak tepat atau tidak aman. 3. Cranes. Cranes are an important piece of equipment in container terminal. There are several types of cranes in use, including ship-to-shore cranes, which are used to move container between ship and land. 4. Storage facilities container terminal. Storage facilities container are also equipped with storage facilities such as warehouse or special storage areas for goods that require special handling, such as dangerous goods. The combination of these components enables container terminal to efficiently manage and handle container flow, facilitating effective and organized transportation of goods in global supply chains. Operational planning. 1. Terminal capacity requirement plan. Future growth. First, evaluation of existing infrastructure. In evaluation is consider technology and efficiency. And the second is review regulation and requirement. Number 2, fleet schedule planning. Involves setting up efficient fleet schedule and routes for transportation and loading container. And number 3, land use planning. Determines the optimal land use for container terminal operational activities. Fleet management. First, property fleet selection. Important factors in selecting the right fleet include operational requirement, capacity and size, fuel efficiency, reliability and performance, technology and innovation, cost and budget, regulatory and legal requirement, other users' opinions. Second, fleet maintenance and care. Vehicle fleet maintenance and care strategies are schedule routine maintenance, monitor vehicle performance, driver training, record maintenance, preventive maintenance, manage spare parts stock. Third, fleet performance monitoring. The use of technology and systems to monitor fleet performance such as monitoring position, condition, and fuel efficiency. Manajemen armada. Yang pertama, yaitu pemilihan armada yang tepat. Faktor-faktor penting dalam memilih armada yang tepat meliputi persyaratan operasional, kapasitas dan ukuran, efisiensi bahan bakar, keandalan dan kinerja teknologi dan inovasi, pemeran dan anggaran peraturan dan hukum persyaratan, serta pendapat pengguna lain. Yang kedua, pemeliharaan dan perawatan armada. Dan yang ketiga, pemantauan kinerja armada. Cargo management. The first, cargo storage organization. Principles of arranging, stacking, and organizing cargo in container terminal stacking areas. The second is coordination with related parties. The importance of communicating and coordinating with relevant parties such as shippers and receivers to optimize cargo flow. Third, use of cargo identification and tracking technology. Utilization of technologies such as RFID, radio frequency identification, and tracking systems to monitor and track cargo in real time. Manajemen kargo. Di antaranya ada yang pertama, organisasi penyimpanan kargo. Yang kedua, koordinasi dengan pihak terkait. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi identifikasi dan pelacakan kargo. Pemanfaatan teknologi seperti RFID atau radio identifikasi frekuensi dan sistem pelacakan untuk memantau dan melacak kargo secara real time. Container Terminal Security. 1. Security and Surveillance Protocols. Measures to ensure container terminal security, including personal surveillance, perimeter security, and technological security system. 2. Security screening and threat detection.
Screening methods and technologies used to detect potential threats to cargo are within the container terminal. 3. Security training and awareness. The importance of engaging personnel in security training and raising awareness of relevant security risks and protocols. Keamanan terminal kontainer. Yang pertama, protokol keamanan dan pengawasan. Langkah-langkah untuk memastikan keamanan terminal peti kemas termasuk pengawasan personel, keamanan perimeter, dan sistem keamanan teknologi. Dan yang kedua yaitu ada penyaringan keamanan dan deteksi ancaman. Metode dan teknologi penyaringan digunakan untuk mendeteksi potensi ancaman terhadap kargo atau di dalam terminal peti kemas. Dan yang ketiga, ada pelatihan dan kesadaran keamanan. Pentingnya melibatkan personel pelatihan keamanan dan meningkatkan kesadaran akan resiko keamanan yang relevan dengan protokol. Risk management. Risk management divided into several sections. Number 1, identify potential risks. Identify risks that might occur in container terminal operation, such as cargo damage, accidents, or disruption of logistic flow. And number 2, risk evaluation and impact assessment. Assess the risk, potential impact, and likelihood of occurrence, and identify priority areas for risk management. And last, number 3, risk mitigation strategies. Precaution and mitigation strategies adopt to reduce to identify risks. Manajemen resiko. Manajemen resiko terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi potensi resiko. Mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam operasional terminal peti kemas, seperti kerusakan kargo, kecelakaan, atau gangguan arus logistik. Dan yang kedua adalah evaluasi resiko dan penilaian dampak. Menilai potensi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko dan mengidentifikasi area prioritas untuk manajemen resiko. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu strategi mitigasi resiko. Tindakan dan pencegahan strategi mitigasi dan adopsi untuk mengurangi resiko yang telah teridentifikasi. Next, technology innovation in container terminals. Number 1, automation and use of robotic. The development of automation technology and the use of robotics to improve the efficiency and speed of container terminal operation. Number 2, utilization of container terminal information system. The use of integrated information system to manage and monitor container terminal operation. And last, number 3, Internet of Things or IoT and smart technology. Utilization of IoT and smart technology to improve visibility, monitoring, and efficiency of container terminal operation. Selanjutnya, inovasi teknologi di terminal peti kemas. Yang pertama, otomatisasi dan penggunaan robotik. Pengembangan teknologi otomatisasi dan robotik untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan operasi terminal peti kemas. Yang kedua, yaitu pemanfaatan sistem informasi terminal peti kemas. Penggunaan sistem informasi ini yang terintegrasi untuk mengelola dan memonitor operasional terminal peti kemas. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Internet of Things atau IoT dan teknologi pintar. Pemanfaatan IoT dan teknologi pintar untuk meningkatkan visibilitas dan pemantauan dan efisiensi operasional terminal peti kemas.